So hello, good morning. Nindot ang view sa Bukidnon. Ada ba? Oh, Bukidnon. Yeah. So para sa mga nagkinahanglan og dagkong income, no, mas nindot trya ninyo ang Easy 5 nga naman panganduyan ninyo sa inyong pamilya nga kamo ang pinakadagko og income. Bisag kita mayngon og dako gyud, basta importante sa inyong pamilya ikaw ang naay kwarta nga naman. Sa pamilya man gud mas masunod tong naay kwarta kaysa sa walay kwarta. Halimbawa na lang naay nahuman ug walay nahuman. Ang naay nahuman walay kwarta, tapos ang walay nahuman naay kwarta, ang masunod ang naajoy kwarta. So mas nindot panganduya nga sa inyong pamilya ikaw ang pinakadako og income. So nako diri karon sa Pualas, nakoy gihatod nga product. So kay naay nag-order kagahapon, so karon pa nako nahatod. So nako dinhi bukid kayo, nindot ang Pualas. Dada ang Pualas. So tara, travel. Akurat ang mga tao nagyaw-yaw ko kay akura isa. Moni ang Pualas Elementary School. Bukidnon. I used to think that I could not go on, and love was nothing but enough for. Muna siya ang Kadingilan Road. Kadingilan Road, tapos mo ni ang Don Carlos Road. So pa Don Carlos ta. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh yeah. Oh. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes the silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve, but first I know it gotta start inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. Oh yeah, I believe I can fly. I believe
po sa Don Carlos. Hey. So mora to panganduya nga dapat dako ka og income para ikaw ang masunod sa inyong pamilya. So salamat ug padayon sa pag-uswag nagkahiusang Bukidnon.